Dengan saya dengan penuh hormat ingin mengundang Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan salam ya kepada teman-teman di sekitar. Bisa bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Please allow me to invite you guys to greet your brothers and sisters on your left and on your right. Tunggu satu anugerah kita bisa berkumpul kembali sebagai satu keluarga. What a blessing for us to gather here as a family. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. We will start our service soon this morning. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengambil saat teduh. Before we start, allow me to invite you guys to take a quiet time. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Let us all stand. Bapak Ibu sekalian, kebaktian kita pada pagi hari ini dilandaskan atas sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menopang dan memelihara ciptaannya. Turunlah kiranya atas kita semua berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Beloved brothers and sisters in Christ, our worship today is based on our acknowledgement that our help comes from the Lord, the creator of heaven and earth, who sustains and maintains his creation. May the blessings and grace from God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit be conferred upon us all. Amen. Shalom. Shalom. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa bersama beribadah di gereja yang kita kasihi, IEC Singapura. Truly grateful for we can gather and have a blessed service in our beloved church, IC Singapore. Hari ini adalah ibadah yang cukup spesial karena hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Reformasi. For today's service, it's quite special because we will be commemorating the Reformation Day. Di mana kita bersama-sama mengingat akan gerakan reformasi Protestan pada abad ke-16. Where we will recall the Protestant Reformation in the 16th century. Dan ibadah hari ini dirancang secara khusus berdasarkan 5 sola yang menjadi inti dari doktrin pada reformasi tersebut. And today's service is specially designed based on the 5 solas that become the central doctrine of this Reformation. Dan sola yang pertama adalah sola gratia, yang artinya hanya anugerah. And the first sola is sola gratia, which means by grace alone. Keselamatan yang kita terima itu hanya karena anugerah Allah yang telah memilih kita dan bukan hasil usaha kita. The salvation we received is a gift of grace from God who chose us and not from our own works. Dan ini pun yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus pada Efesus 2 ayat 8 sampai 9. As the Apostle Paul wrote in his letter to the church at Ephesus that Yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ephesians 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.
Dan sungguh kita semua hanyalah manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. And truly, we are all sinful human beings who have fallen short of the glory of God. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. We cannot save ourselves, Tapi hanya karena anugerah Allah kita pun dapat menerima keselamatan. but only because of His grace we His chosen people, Ma- have been saved. Mari kita syukuri anugerahnya. Thank you, God, for your grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Bersama-sama mari kita syukur anugerahnya. 'Twas grace that taught my heart to fear and praise my fear relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Mari kita mensyukuri janji-janji Tuhan yang begitu baik. Tuhan telah janjikan yang baik, firman harapanku, dialah perisai dan hartaku sepanjang hidupku. Lewat bahaya dan jerat, aku pun telah datang. Anugerahnya selamatkanku dan pimpinku pulang. Aku telah dibebaskan, telah dibebaskan. Juru selamat menebusku, belas kasih-Nya mengalir. Sungguh besar anugerah. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Mari kita nyanyikan. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbears to shine. My God who called me here below will be forever mine. Mari kita sama-sama berdoa. Let us pray. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, God the Father who is enthroned in heaven, kami saat ini datang mengucap syukur karena dalam minggu reformasi ini Engkau masih memberikan kami satu lagi kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. we give thanks because in this Reformation week, you still continue to give one more opportunity for us to be able to worship you. Seperti yang sudah dikumandangkan melalui firman-Mu Tuhan,
Melalui kasih anugerah, kami semua dapat beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. As it is continually proclaimed by your word, by your grace, all of us who believe in our Lord Jesus Christ. Kami dapat dibebaskan dari belenggu dosa, turut bergabung dalam kematian dan kebangkitan Kristus, menikmati sebuah hidup yang berkemenangan dari dosa dan maut, semua untuk kemuliaan-Mu. Are freed from the bonds of sin, join in his death and resurrection, enjoy a life that is victorious over sin and death, all Oh. for your glory. Oh, betapa layaknya Engkau menerima semua puji-pujian dari kami Tuhan, ucapan syukur dan ketaatan kami kepadamu. Oh, truly how worthy you are to receive all praises, thanksgiving, and obedience to you. Kami teringat akan saudara-saudari kami yang saat ini masih terus bergumul dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan. We remember our brothers and sisters who still continue to struggle in weakness of body. Tuhan, Engkau tahu kerinduan mereka untuk mendapatkan kesembuhan, untuk dapat menyaksikan bagaimana Engkau sanggup mengangkat penyakit mereka. Engkau bantu supaya kami semua juga yang mendukung mereka yang sakit, kami semua dapat bahu-membahu, menolong satu sama lain sehingga kami bisa kembali giat beribadah dan melayani Engkau. Lord, you know our longing, the longing of our brothers and sisters to be able to feel healing, to be able to witness how you are able to lift our sickness, so that we may again be eager to worship and serve you. Di atas segalanya Tuhan, Engkau tolong kuatkan kami, kuatkan keluarga semua yang menjagai teman-teman kami yang sakit. Comfort and hear our prayer, Lord. Above all, strengthen our faith and our families who guard us. Kami juga berdoa untuk tim misi IEC yang saat ini sedang bersama-sama dengan tim Parosia dan tim gereja lokal dalam perjalanan misi di Kupang, Tuhan. We pray for the IEC mission team, which at this time, together with the Perusia team and the local church team, is on a mission trip in Kupang. Untuk Pak Jonathan, Pak Lukman, Saudari Juliet, Ibu Eli, Saudari Irene, Saudari Magda, dan Saudari Cika, Tuhan. Mr. Jonathan, Mr. Lukman, Sister Juliet, Mrs. Ellie, Sister Irene, Sister Magda, and Sister Chika. Kau berkenan menjaga kesehatan mereka, jauhkan dari gangguan si jahat. Be pleased to keep their health and keep them away from the disturbances of the evil one. Dan kiranya sungguh Engkau pakai saudara-saudari kami ini untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa, dan menguatkan iman daripada semua orang yang terlibat. May you truly use these, our brothers and sisters, to proclaim the gospel, win souls, and strengthen the faith of all who come or are involved. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di berbagai belahan dunia, di Singapura maupun di Indonesia. We also pray for your churches in various parts of Singapore, Indonesia, and other parts of the world. Di tengah semakin banyaknya godaan untuk memberitakan Injil yang salah, entah itu Injil prosperity, Injil yang berpusat bukan kepada Kristus tetapi kepada manusianya, Injil yang membawa orang semakin bersandar kepada kekuatan mereka dan bukan kepada Tuhan. In the midst of increasing temptations to proclaim false gospels, the prosperity gospel, a gospel centered not on Christ and the word of God, but on human beings, a gospel that leads people to lean on their own strength and not on your strength. Tuhan, tolong jaga gereja-Mu, tolong bantu supaya pengajaran-pengajaran yang baik dapat tetap diberikan dan dilaksanakan. Lord, guard your churches, help so that good teachings may continue to be given and practiced. Dan berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. And bless our worship today, Lord. Dari lagu-lagu pujian kami, persembahan, pembacaan firman, komitmen ketaatan yang akan kami ambil. From the songs of praise, the offering, the reading of the word, the preaching of the word, and the commitments of obedience that we will take. Kiranya semuanya bisa menyenangkan hati-Mu. May all of it be pleasing to your heart. Sungguh sekali lagi kami mengucap syukur, kami dapat datang beribadah ini. Truly once again, we give thanks that we can worship you today. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amin. Amen. Silakan duduk. Please seat. Dan sola yang selanjutnya adalah solus Kristus, hanya Kristus. And the next sola is solus Christus, Christ alone. Kita dapat didamaikan dengan Allah dan kita dapat dibenarkan. Itu semua hanya karena karya penebusan Kristus. We can be reconciled to God and receive salvation only because of Jesus Christ's redemption. Kristus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Dan tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Christ is the only way, truth, and life,
and no one can come to the Father except through Christ. Dan ini pun yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus dalam Efesus 1 ayat 11 sampai 12. And this is also what Apostle Paul wrote in Ephesians 1 verse 11 to 12. Mari kita baca secara bertanggapan, pertama dalam bahasa Indonesia dan kemudian dalam bahasa Inggris. We read in response. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Bersama-sama, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. In Christ we have also obtained an inheritance, having been destined according to the purpose of Him who accomplishes all things according to His counsel and will, so that we were the first to set our hope on Christ, might live for the praise of His glory. Bersyukurlah kita karena kita dapat menaruh harapan kita di dalam Kristus. We are thankful that we can hope in Him, Karena Christ Jesus, Karena Kristus adalah batu penjuru kita, because Christ Jesus is our cornerstone. Dialah imam agung kita, He is our high priest, dan Dialah juru selamat kita. and He is our Savior. Amin. Amen. Amin. Amin. Hari ini mari kita katakan, kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh Kristus, Engkaulah harapan kami. Let us sing together, in Christ alone is my hope. Dalam Kristus. Dalam Kristus harapanku, terangku buatku hidungku, batu penjuru, batu karang, kokoh dalam badai dahsyat. Betapa tinggi kasih-Nya, betapa dalam damai-Nya, penghiburku, bahagiaku, dalam kasih-Nya ku hidup. Dalam Kristus Allah datang menjadi bayi yang lemah, hadiah kasih dan kebenaran diolok umat manusia, hingga disalib Dia mati, murka Allah terpenuhi, tiap dosa ditanggung-Nya, dalam hati-Nya ku hidup. Sungguh hanya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dosa kita pun ditebus oleh-Nya, dan nyawanya menjadi tebusan bagi kita orang berdosa. Dalam kubur Dia terbaring, dan dunia direnggut maut. Namun di hari nan mulia, dari kubur Dia pun bangkit dalam kemenangan, hancurkan kutukan dosa. Miliknya, Dia milikku, darah Kristus menebusku. Boleh kita semua bangkit berdiri? Pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Tiada sesal, tiada takut,
sebab kuasa Kristus dalammu. Dari lahir hingga ajal, Yesus penentu hidupku. Kuasa neraka siasat dunia takkan renggutku darinya, hingga dia panggilku pulang. Ku teguh dalam kuasa-Nya. Kuasa neraka siasat dunia takkan renggutku darinya, hingga dia panggilku pulang. Ku teguh dalam kuasa-Nya. Mari kita bersama-sama kita nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan Allah kita bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad dalam pengakuan iman rasuli. Let us profess our confession of faith according to the Apostles' Creed together with the church in all places and ages. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Silakan duduk. Please take a seat. Dan sola yang selanjutnya adalah sola scriptura. Hanya Alkitab atau hanya kitab suci. And the next sola is sola scriptura, by scripture alone. Alkitab adalah firman Allah yang adalah pedoman, yang adalah dasar dan otoritas tertinggi. The Bible is God's word, which are the highest principle, standard, and authority. Dan dalam firman Allah, Allah mewahyukan dirinya secara khusus melalui tulisan yang telah diilhamkannya agar kita dapat mengenal Dia dan kita pun dapat hidup di dalam kebenarannya. God revealed himself specifically through his special revelation so that we can know him and be educated to live in the truth. Dan hari ini mari sebelum mendengarkan khotbah, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kerinduan untuk mendengar firman-Nya. Before we listen to God's word in the sermon, let's prepare our hearts with a longing to receive his word. We go, Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, planted deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory.
Teach us, Lord. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes with the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail. Let the truth prevail over unbelief. Speak, O Lord. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Dan mengundang Pendeta Petrus untuk menyampaikan khotbah hari ini. Mari kita berdoa bersama. Let us pray. Kami datang kepadamu Allah yang benar dan Allah yang hidup. We come to you, Lord. Kami berdoa supaya firman yang akan kami baca dan renungkan We pray so your word that we are gonna read and reflect on akan mengubah kehidupan kami dan tingkah laku kami. may change our attitude and our mindset. Kami berdoa ya Roh Kudus supaya Engkau bekerja mempermudah kami untuk menangkap setiap kebenaran. We pray for Holy Spirit so it's easy for us to understand your word. Engkau menolong hati kami untuk rindu menjadi pelaku-pelaku kebenaran. May you help our heart to be the doers of your truth. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian. Good morning, brothers and sisters in Christ. Ini pertama kali saya untuk berbagi di tempat ini. This is my first time hearing here. Teks kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 1 ayat 16 dan 17. Our reading today is taken from Romans 1 verse 16 to 17. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Let me read for you. Sebab aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Romans 1 verse 16 to 17. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Kita seringkali menyebut diri kita atau disebut orang sebagai orang-orang percaya atau orang-orang beriman. We often call ourselves or being called the believers of faith. Dan pernahkah sepanjang perjalanan hidup iman kita mempertanyakan beberapa hal? During our Christian life, have we ever questioned some things? Mungkin pertanyaan yang kelihatannya silly karena itu menanyakan kembali apakah yang kita imani ini benar. Some questions might be silly because it's very simple. It's just questioning whether our faith is true. Mungkin kita bertanya apakah Allah yang kita sembah ini sungguh-sungguh ada? Maybe we are asking, is God real? Kalau dia ada, mengapa dia tidak pernah bertindak atau melakukan sesuatu di saat saya sungguh-sungguh membutuhkannya? If he's real, why sometimes he didn't do what he should do
when I need it. Atau kalau kita berbicara mengenai surga dan neraka, apakah memang surga dan neraka sungguh-sungguh ada atau hanya harapan kosong yang dimunculkan oleh agama? And if we are talking about heaven, heaven and hell, is it something that is real or it's just a concept for giving us a false hope by religion? Jangan-jangan surga dan neraka itu tidak ada. Maybe in truth there is no hell, there is no heaven. Atau mungkin juga kehidupan kita saat ini tidak real. Or maybe our current life is not even real. Saya kasih contoh. Let me give you an example. Bapak Ibu pernah bermimpi bukan? Brother and sister, you ever dream, right? Oke. Kalau kita bermimpi, katakanlah kita memimpikan diri kita sendiri. Imagine in our dreams, we are dreaming about ourselves. Kita sedang bermimpi, saya bernama Petrus, Petrus sedang naik sepeda. In my dream, my name is Petrus and I'm riding a bicycle. Petrus yang naik sepeda itu, apakah dia tahu dan dia sadar dia itu hanya impian dari Petrus yang sedang tidur? The Petrus who is riding the bike, does he know that he's only the dream of the Petrus who is currently sleeping? Apakah dia sadar bahwa dia itu tidak ada, yang ada adalah Petrus yang sedang tidur? Does he realize that he's not real and the real one is sleeping? Tentu Petrus yang naik sepeda merasa bahwa dia sungguh-sungguh real, dia sedang naik sepeda. Of course, the Petrus who are riding the bike will feel that he is real, he is the real Petrus. Kita sekarang ada di ruangan ini beribadah bersama. We are in this room worshiping together. Jangan-jangan kita ini sedang diimpikan oleh kita yang asli yang sedang tidur. Maybe we are actually in our dream of us who is currently sleeping. Jadi kita ini tidak real. So we are not real. Kalau kita yang asli bangun, kita ini lenyap. So when the real us wakes up, we will disappear. Jadi apa arti ibadah kita hari ini? So what is the meaning of our worship today? Kalau kita berpikir surga, seandainya surga itu ada menurut keyakinan kita, kita berusaha ke sana, bagaimana kita mendapatkan jawaban untuk bisa masuk surga? If we believe by our belief that heaven is real, so how do we know how to go to heaven? Apakah hal-hal yang dikatakan oleh gereja, petunjuk-petunjuk yang dikatakan oleh gereja, itu menjamin kita ke sana? Is the rule that is set by church can guarantee us to be in heaven? Bukankah surga bukan miliknya gereja tapi miliknya Tuhan? Does it mean that the heaven does belong to the church? Kalau kita ingin masuk surga, bukankah kita lebih ingin tahu apa yang Tuhan katakan, bukan yang gereja katakan? If we want to go to the heaven, should we know more about what God wants instead of what church wants? Kalau kita menanyakan hal-hal semacam ini, mungkin ada orang mengatakan imanmu masih rendah, imanmu masih kelas beginner. If people start questioning this, maybe other people will say, oh, that's because your faith is of the beginner level. Iman yang tinggi, yang bertumbuh adalah iman yang tidak lagi mempertanyakan hal-hal yang berkenaan dengan surga, neraka, atau Allah. The advanced level of faith is no longer asking about this kind of heaven, earth, heaven, hell, and even what is faith. Ada seorang bernama Martin Luther. There was someone named Martin Luther. Seorang biarawan atau dalam bahasa kita adalah seorang rohaniwan atau bahkan mungkin pendeta. In our language, he might be a reverend. Dia juga seorang dosen sekolah teologi di Wittenberg. He was also a theology lecturer at University of Wittenberg. Jadi dia adalah elit rohani yang sudah banyak mengetahui tentang kebenaran dan bahkan mengajarkannya. So he was a religious leaders and spiritual elite who knows a lot. Namun ia sangat gelisah dengan kerohaniannya. Yet he was in deep restlessness about his. Ia menyadari tentang dirinya yang berdosa dan dia begitu takut dengan murka Allah atas orang-orang berdosa. He realized he was sinful and he was afraid of the condemnation and the wrath of God. Ia mencoba berbagai macam cara untuk menenangkan dia dan mendapatkan kepastian bahwa dia diampuni oleh Allah dan dia akan masuk surga. He tried a lot of things to find peace and spiritual discipline to ensure that he goes to heaven. Ia melakukan seperti doa, puasa, bahkan ia mendaki tangga-tangga biara itu dengan berlutut sampai lututnya berdarah supaya dia mendapatkan kemurahan Allah. He was praying, he was fasting, and even climbing the monastery stairs
on his knees until it bled. Namun ia tetap tidak tenang dan merasa belum menemukan jawaban. But he was still restless and couldn't find his answer. Suatu saat dalam mempersiapkan materi kuliah, One day, while he was preparing his lecture materials, Luther bertemu dengan ayat Roma 1 ayat 16 dan 17 yang baru saja kita baca. Luther came across Romans 1 verse 16 to 17 that we just read. Ketika ia merenungkan lebih dalam ayat itu, ia merasa mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. When he carefully and attentively learned about the verse, he felt like he was enlightened. Ia seperti dicerahkan untuk memahami apa arti kalimat orang benar akan hidup oleh iman. He was enlightened about the verse, the righteous shall live by faith. Dan ayat itu kemudian menjadi ayat awal yang menjadikan dia mengalami transformasi dan reformasi dirinya. It was the first verse that overturned his own understanding and started a reformation within himself. Dan kemudian reformasi itu menjalar menular ke gereja dan ke seluruh dunia. And this personal reformation will eventually impact the church and whole world. Dia membaca dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. He was reading in the verse, the righteousness of God is revealed. Artinya bagaimana orang itu dibenarkan atau kebenaran Allah itu nyata melalui Injil, bukan melalui perbuatan. It means that people are made righteous according to God's way, not based on their works. Dia menemukan satu kata kunci. Iman adalah kata kuncinya dan bukan perbuatan. He found a keyword, faith. Faith is the keyword, not a word. Sebetulnya kata-kata orang benar akan hidup oleh iman adalah kutipan dari Habakuk 2 ayat 4. Actually, this phrase is taken from Habakkuk 2 verse 4. Jadi kata-kata dibenarkan oleh iman kemudian menjadi jargon dari reformasi, yaitu sola fide, hanya oleh iman. But the right Kata-kata So- hanya dalam iman itu menjadi jargon dari reformasi, yaitu sola fide atau hanya oleh iman. so the verse, the righteous of God is the righteous of God is shall live by his. The righteous shall live by his faith is actually become the key verse for sola fide. Apa yang Luther temukan adalah sesuatu yang mengubah cara berpikirnya tentang keselamatan. What Luther found is actually the main change that caused his mindset shift. Selama ini dia berpikir untuk berkenan di hadapan Allah, untuk diterima oleh Allah, saya manusia harus berbuat sesuatu. All this time he was thinking that to be accepted by God as a human, I have to do something on my own. Dan mungkin gerejanya mengajarkan hal yang sama. Kamu harus melakukan sesuatu agar kamu diterima oleh Allah. And church had been teaching the same thing. You have to do something to be accepted by God. Dan kemudian dia menemukan bahwa ternyata Allah mengaruniakan keselamatan hanya karena anugerah. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun dalam urusan keselamatan. Later on, he found that salvation is purely by God's grace. There is no action needed by human to achieve it. Itulah perbedaan utama antara kekristenan dan seluruh agama lain di dunia ini. It became the key difference between Christianity and other religions. Kalau kita ingin mengetahui inti pengajaran agama dari sebuah agama apapun, If you want to know the essence of another religion, kita bisa menanyakan begini kepada mereka. we can ask them, Menurut Anda atau menurut agama yang Anda anut, bagaimanakah seseorang itu diselamatkan? in your opinion or the opinion of your belief, how someone can be saved? Dan jawabannya biasanya hampir mirip. And usually the answer is quite similar. Dan bahkan mungkin beberapa orang Kristen akan setuju dan memiliki jawaban yang sama. Some Christian might even agree with that answer. Mereka akan berkata, untuk diselamatkan, They will say, to be saved, saya atau kita harus melakukan sesuatu. we have to do something. Kita harus berbuat baik, We have to do good. kita harus beribadah, We have to worship. kita harus mengasihi sesama, We have to love each kita other. harus melayani mungkin, We have to serve, dan seterusnya. etc. Itu artinya mereka ingin mengatakan It means that they are saying bahwa keselamatan itu tergantung saya.
that salvation is actually depends on myself. Juru selamatnya adalah saya. The Savior is me. Saya melakukan sesuatu, maka saya diselamatkan. I'm doing something and therefore I'm safe. Alkitab atau kesenan mengatakan yang sebaliknya. Meanwhile, Christianity and the Bible says the opposite. Keselamatan tidak datang dari bawah, tapi keselamatan datang dari atas. Salvation doesn't come from bottom up, but it comes from God. Karena Allah begitu mengasihi manusia atau dunia ini. For God so loved the world, Sehingga ia memberikan, ia mengaruniakan, ia menghadiahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. that He gave His only Son, Jesus Christ, Yesus mati kayu salib menjalani hukuman, menggantikan kita. to suffer on the cross instead of us. Supaya setiap orang yang percaya, That whoever believes in Him, bukan beragama Kristen, not being a Christian, bukan karena beribadah, not because they bukan worship, karena berbuat baik, not because they do good tapi deeds, karena mereka percaya, but because they believe, maka ia akan diselamatkan dan tidak mengalami murka Allah. should not perish but have eternal life. Itulah inti keselamatan kekristenan yang kita yakini. That's the essence of Christianity salvation that we believe. Kalau kita berhenti sebentar di bagian ini, If we stop for a while at this part, tentu saya yakin Bapak Ibu semuanya ingin masuk surga. I believe every brother and sister here wants to go to the heaven. Pertanyaannya apa yang Bapak Ibu lakukan dan memiliki keyakinan bahwa kita akan diterima di surga. The question is, how are you sure and what have you been doing to go to heaven? Kalau kita berdiri di depan pintu gerbang surga misalnya, If we are in front of the gate of heaven dan Tuhan bertanya, kenapa kamu begitu yakin kamu akan masuk surga? and stand before God, and He asks, how are you sure that you will go into heaven? Kok kamu yakin aku akan buka pintu surga dan menerima engkau? How can you be sure you'll be inside? Apa jawaban kita? What will be your answer? Apa yang merupakan daftar yang membuat kita yakin bahwa kita masuk surga? What is the checklist that make you sure that you will be accepted? Apakah ada kata-kata aku atau saya di sana? Is there a word I or me in there? Saya sudah bergereja, I have went to church. saya mengasihi sesama, I have loved. saya beragama Kristen, I'm a Christian. saya sudah dibaptis, I was baptized dan sebagainya. and others. Dan Tuhan akan berkata, kalau begitu siapa juru selamatnya? Okay, so in that case, who is the Savior? Bukankah kamu ingin mengatakan, kalau begitu juru selamatnya adalah saya? Are you saying that the Savior is me? Atau kita akan berkata seperti ini, Or you will say, saya orang berdosa. I'm a sinner. Entah dosa besar maupun dosa kecil. I had big sins and small sins. Dan saya akan dimurkai oleh Allah karena saya berdosa. And I'm condemned under the wrath of God Apapun agama saya, despite my religion. kekristenan tidak menyelamatkan. Christianity didn't save me. Saya akan masuk neraka. I'm going to hell. Tapi saya bersyukur But I'm grateful Allah mengasihi saya. God loved me so much. Kristus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Jesus Christ came to the world as human. Dan dia mati menggantikan saya. And He died. Walaupun for saya me. tidak melihatnya secara pribadi. Even though I didn't see it with my Tapi eyes, saya percaya itu terjadi. I believe it happened. Saya menerima dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saya. I accepted Jesus as my only Savior, Yang saya andalkan. whom I believe. Tidak ada yang lain. There was no one else. Saya tidak perlu menambahkan sesuatu kepada karya Kristus. I didn't need to add on anything to God's Karya work. Kristus sempurna. His work is perfect. Yesus 100%, saya 0% dalam keselamatan. In salvation, Jesus is 100%. My work is 0%. Justification only by faith. Dibenarkan oleh iman. Kita melihat bahwa sola fide, sola gracia, solus Christus itu tiga hal yang sudah kita sebut yang tidak boleh satu pun hilang. We see that sola gratia, solus Christus, and sola fide, these three things, we cannot remove it. Allah memberikan keselamatan cuma-cuma, gratis, sola gracia. God gave us a free salvation for free, Dan sola itu gratia. hanya ada dalam Kristus. Kalau hanya, tidak boleh ada penambahan lain. Tidak boleh Kristus plus. And it's only in Christ, solus Christus. There is no addition.
Dan bagian kita adalah menerimanya melalui iman. And our part is to accept by faith. Hanya pada waktu itu terjadi, maka kita bisa mengatakan soli deo gloria. Only when all of that happen, we can say soli Deo Segala gloria. kemuliaan hanya kepada Allah. All glory be to God. Kalau kita mengatakan keselamatan, kita punya bagian walaupun sedikit, entah 5%, 10%, kita tidak bisa mengatakan soli deo gloria. If we believe that actually we play a small part in our own salvation, like 5%, 1%, we cannot say solid day gloria. Waktu berada di surga When we are in heaven dan kita bertemu dengan Tuhan Yesus, and we meet Jesus kalau Christ, kita punya bagian, kita ada kontribusi walaupun sedikit, if we play even a small contribution, kita akan berkata, Tuhan terima kasih engkau mati untuk saya. Tapi kalau saya tidak melakukan sesuatu, saya tidak akan ada di sini. we might say, thank you God for saving me, but if I didn't do the small part of mine, I wouldn't be here. Sorry, saya tidak bisa mengatakan soli deo gloria. Sorry, I couldn't say soli Deo gloria. Mungkin kita akan mengatakan soli ego gloria. Maybe, Kemuliaan saya juga ada bagian di sana. maybe I will even say soli ego gloria. Itulah reformasi yang mengguncang dunia dan Martin Luther dengan terus terang mengatakan inilah kebenaran. That's the church reformation that has changed the world, and Martin Luther believed in it. Dan gereja pada waktu itu tidak suka. And the church at that time didn't like it. Mereka mengatakan ini tukang protes. They were saying these people are just protesters. Jadi kemudian dikatakan Protestan dan itu adalah mocking, olok-olokan bagi kita pada waktu itu sebetulnya. That's the beginning of the term Protestant. It was intentionally as a mocking. Kalau kita mewarisi sejarah reformasi dunia, keselamatan hanya karena anugerah. If we take from the history that salvation is only by grace Dan melalui iman. and by faith, Bagaimana kita melihat iman itu dalam kehidupan kita sesehari? how would we see this faith in our daily life? Ada orang yang punya pendapat demikian. Some people have the mindset, Entering by faith, staying by works. Sorry, bahasa Indonesia saya. Masuknya itu melalui iman, tapi bertahannya itu melalui perbuatan. entering by faith and staying by word. Jadi kita memulai hidup kita dengan iman memang. Tapi untuk hidup keseharian, bahkan menjaga iman itu sampai kepada kesudahannya, kita harus melakukan sesuatu supaya iman kita tidak hilang atau keselamatan tidak hilang. So we really enter by faith at the beginning. It's just like to sustain the salvation, we have to do our own work. Kalau kita baca tadi ayat Roma 1 tadi ya, ada kata-kata demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah ayat 17 yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. So if we read back on the Roman 1 verse 17, for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Jadi iman tidak hanya diperlukan pada waktu kita entering, percaya karya Kristus, setelah itu iman sudah kadaluarsa atau sudah expired. So the faith doesn't work like you just use the faith to get in, and after that the faith expired. Iman akan terus mengawal kehidupan kekristenan kita. Faith will always guide our Christian life. Sayangnya banyak orang salah memahami tentang iman ini. Sadly, a lot of people have a misconception about this faith. Misalnya kita berkata demikian, For example, we say, kalau kita melihat langit mendung dan kita takut hujan, we see the sky is gloomy and we suspect it might be raining. kita berkata beriman saja, pasti tidak hujan. Just have faith, the rain will not be there. Kalau kita punya kegiatan gereja dan kita butuh dana yang sangat banyak, If we have a church event that requires a lot of funding, banyak orang berkata kita beriman saja, Tuhan akan mencukupi. people might say, just have faith, God will sustain. Kalau ada orang sakit dan rasanya sulit sembuh, And if there is someone who's sick and not healing, kita akan berkata beriman saja, Tuhan akan menyembuhkan. just have faith, God will heal him. Apakah itu adalah iman yang dimaksudkan oleh Alkitab? Is that the faith that the Bible is talking about? Banyak motivator mengatakan ambil atau keluarkan kata-kata positif, maka itu akan terjadi. A lot of motivator are saying, just say a lot of positive things and it will happen.
Bukankah itu berarti kita beriman kepada iman kita sendiri? Doesn't it mean that we have faith on our own self? Kita meyakini kalau kita mengatakan sesuatu dengan yakin, itu akan terjadi. We are believing that if we believe in what we believe, it will happen. Iman tidak seperti itu. Faith doesn't work that way. Iman adalah percaya penuh dan teguh kepada apa yang Allah katakan. Sekalipun mungkin dalam pemahaman kita tidak masuk akal. Faith means firmly trusting in every word and promise of God, even though it doesn't make sense for us. Sepanjang Allah mengatakannya, sepanjang Allah menjanjikannya, kita akan memegang teguh. As long as God promised, as long as God said it, we will firmly believe. Kita ingat kisah orang-orang yang mengalami perjalanan imannya. We remember story of people and their story of faith. Misalnya Nuh. For example, is Noah. Allah berkata kepada Nuh, Nuh buatlah bahtera karena nanti akan ada banjir. God said to Noah, Noah, build an ark because there will be a big flood. Dan menurut catatan Alkitab, para penafsir mengatakan Nuh membangun bahtera 120 tahun lamanya. It was interpreted that Noah took 120 years to build the ark. Apa kata para tetangga dan anak-anaknya, anak istrinya tentang apa yang dilakukan oleh Nuh? Imagine what the neighbors and even his family would say about what he's doing. Mungkin anak berkata, papa ini bikin malu saja. Mana ada banjir? Udah lama sekali kita bangun. Gak ada sesuatu pun yang menunjukkan banjir. That you are such a shame. You have been building this ark, but where is the flood? It wasn't raining when Noah built the ark. Tidak ada hujan di saat Nuh membangun bahtera tersebut. Kalau saya jadi Nuh, saya akan berkata demikian kepada Tuhan. If I were Noah, I might have said to God, Tuhan minimal kasih banjir sedengkul kayak gitu ya. Supaya bangunnya itu agak semangat. Hampir banjir ini. Lord, maybe give me a small flood, maybe just an ankle deep to keep me motivated. Saya kan malu kalau tiba-tiba ternyata nggak banjir. Mau ditaruh di mana muka saya? But I would be ashamed if there was no flood at all. Perhatikan, kenapa Nuh membangun bahtera dan nekat membangun bahtera di tanah kering? Let's pay attention why Noah have the faith to keep on building the ark on the Karena dry land. Allah mengatakannya. Because God said so. Kalau kita membaca Ibrani, komentar Ibrani tentang Nuh menarik sekali. If we read Hebrew comments about Noah, it's very Karena interesting. iman, maka Nuh membangun bahtera, dan karena iman, maka Nuh menghukum dunia. And by faith, Noah built the ark. And by faith, Noah condemned the world. Apa seperti dia menghukum dunia? It seems like he is punishing the world. Kira-kira begini, Something Nuh like this. membangun bahtera 120 tahun sebelum banjir. After was building the ark for 120 years Kalau before the flood. kira-kira 119 tahun dia sudah membangun, kurang 1 tahun, Imagine if after building it for 119 years and only one more year left, kemudian Tuhan merubah rencananya. and God changed his plan, Nggak jadi banjir. cancel the flood. Apa kata Nuh? What would Noah felt? Maaf, dia mungkin akan memaki-maki Allah. He might be cursing God. Bikin malu saya saja. Ya. 119 tahun saya membangunnya, tiba-tiba batal. Lah saya sudah kuar-kuar, sudah ngomong akan ada banjir. Kok nggak jadi? It's been 119 years for me to build this. How could you just cancel it? Jadi mungkin, bayangan saya, Tuhan punya rencana untuk cancel, misalnya. So imagine it's only in my mind that God might have planned to cancel the flood. Tapi dia berkata, kalau saya cancel, kasihan Nuh ini. Di mana mukanya? But maybe God was thinking, if I cancel the flood, pity for Noah. Jadi nggak bisa cancel. Ya, for the sake of him, untuk Nuh, ya udahlah kita lanjutkan rencana itu. So I shouldn't cancel it for the sake of Noah. Let's continue the Jadi plan. bukankah iman Nuh menghukum dunia? So doesn't it mean Noah's faith that there will be a Kata flood Ibrani, is punishing the world? Based on Hebrew. Abraham, ketika Tuhan mengatakan keluar dari tanahmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham, when God commanded him to go out of his place. Kalau saya jadi Abraham, If I were Abraham, saya bilang Tuhan minimal fotonya lah. Ini kemana nih ya? Atau ada peta gimana lah? Siapa yang pernah ke sana? Saya bisa googling sebentar lah kok tempat tersebut.
Lord, at least give me a picture of a map where we are heading to. Kalau Noah kemudian pergi dengan keluarganya dan rombongannya, dia keluar dari rumah. When Abraham left with his big family, Dan tetangganya bertanya, Pak Abraham mau kemana? and a neighbor asked him, Mr. Abraham, where are we going? Saya nggak tahu. Abraham say, I also don't know. Apa itu? How's that? Itu adalah iman, tapi bukan iman yang ngawur. That is faith, but it's not a wrong faith. Bukan cuma mengatakan, saya akan pergi dan Tuhan pasti akan berikan tempat. Bukan itu. Dia bukan yakin akan keyakinannya sendiri. He didn't say that. We will go, and God will provide. Saya pergi karena Allah mengatakannya dan menjanjikannya. It's actually, I will go because God said so and God has promised. Dalam kehidupan kita sehari, ada banyak hal yang mungkin kita ragukan. In our daily life, there are many things that we are doubting Tentang masa depan, about our future, baik masa depan yang akan berhenti di lubang kubur, the future that stops at the funeral, atau masa depan yang akan melewati lubang kubur. or the future after our death. Pastikan dua hal ini dengan baik. Ensure these two things are good, Tentang keselamatan kehidupan kita. about the salvation of our life. Apakah Bapak Ibu sudah yakin tempat di mana kita akan berada kalau kita meninggalkan dunia ini? Are you sure about your place after the world? Banyak orang yang mengatakan, saya yakin saya masuk surga. A lot of people say, I believe I will go to heaven. I know for sure I will go to heaven. Dia yakin. Tetapi, apakah orang yang yakin masuk surga, pasti masuk surga? Does every person who are sure they will go to heaven will surely 100% go to heaven? Belum tentu bukan? It's not guaranteed. Itu keyakinan sepihak. That's one-sided. Sama seperti ketika seorang cowok mendekati seorang cewek gitu ya, kenalan. Just like when a guy is courting a girl. Kemudian setelah berkenalan beberapa waktu, dia menentukan one day saya akan ngomong, will you marry me? And after some time, the guy was thinking, one day I will tell her, will you marry me? Dan saya sangat yakin dia akan mengatakan ya. And I'm very sure that she will say yes. Berdasarkan keyakinan itu, dia datang dan mengatakan, will you marry me? Based on that belief, he came to the girl and asked, will you marry Apakah me? dia pasti akan diterima hanya gara-gara dia yakin? Will the girl say yes simply because the guy is very sure about it? Kita tahu jawabannya bukan? We know the answer, right? Kita bisa yakin masuk surga, tapi Allah mengatakan, sorry, keyakinanmu salah. We can be sure that we are going to the heaven, but God might say, no, you're Passwordnya salah. wrong password. Kita datang mengandalkan seluruh jasa, seluruh record kita sebagai orang percaya yang melakukan sesuatu untuk diselamatkan. We came bringing that history and track record of a Christian. Atau kita datang dengan empty hands dan mengatakan, just because, hanya karena Kristuslah juru selamat saya akan diselamatkan. Or we came empty-handed but say that only because of God's grace I will be saved. Kita diselamatkan hanya melalui iman. We are saved only by grace. Tapi apakah berarti perbuatan baik tadi saya mengatakan bahwa ke gereja, beribadah, melayani, mengasihi sesama itu tidak bisa menyelamatkan? Does it mean that all the good things it is not saving us? Apakah itu tidak penting untuk kita lakukan? Is it not important for us to do good deeds? Ada satu ayat dalam Yakobus 2 ayat 17. There's a verse from James 2 verse 17. Dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. So also faith by itself, if it does not have works, is dead. Banyak orang memikirkan bahwa Paulus dan Yakobus ini seperti dua tokoh yang bertentangan dalam pandangannya terhadap keselamatan. Many people contrast Paul's and James' teachings in salvation. Paulus seperti berkata bahwa hanya iman untuk keselamatan. Perbuatan itu tidak ada artinya untuk keselamatan. Perbuatan tidak penting.
Paul is like saying only faith that saves. Work is not important in terms of Sementara salvation. Yakobus kelihatan seperti berkata, untuk diselamatkan ya perbuatan itu yang harus terlihat. Iman, hanya iman kalau tidak ada perbuatannya, ya itu tidak ada artinya. Itu iman yang mati. Meanwhile, James that faith that works, if it doesn't have good deed, it is useless. It's essentially dead. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, kita akan menemukan bahwa iman dan perbuatan bukanlah dua hal yang bertentangan. If we assess the Bible, we will realize that faith and works are not two opposite things. Reformasi yang mengubah hidup seseorang, itu akan juga mengubah cara tingkah laku dia di dalam dunia ini. Reformation that change someone's mindset, it will also change the action of someone. Seseorang yang mengalami perubahan hidup, sewajarnya akan muncul dalam perbuatan-perbuatan. Someone who has the change of mindset will also show their change in their action. Seringkali di Alkitab dikatakan pohon akan dikenali dari buahnya. It is often said that you can recognize a tree by its fruit. Saya yakin kita semuanya pernah makan atau tahu yang namanya buah manggis. Betul? I suspect that all of us knows the fruit of mangosteen. Ada yang tidak tahu buah manggis? Anyone here doesn't know a mangosteen? Itu buah yang sering dipakai untuk percobaan. It's usually used for experiment Karena ada lagu mengatakan ku coba-coba melempar manggis gitu. because there was a song I'm Itu trying percobaannya. to throw a mangosteen. Bisa diterjemahin ya. Nah, kita pernah makan buah manggis, tapi saya bertanya, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah melihat pohon manggis? We ate Angkat tangan. mangosteen Yang pernah before. melihat pohon manggis. Who has seen a mangosteen tree before? Please raise your hand. Gak ada ya? 1, 2. I couldn't see anyone. Nah, bagaimana kita bisa, kalau saya bilang kalian ke hutan, coba cari pohon manggis. Kita nggak ada clue. If I tell you to go to the jungle and find a mangosteen tree, how would you know? Clue satu-satunya cuma sederhana. The only clue is simple. Kita cari pohon yang buahnya manggis. We find a tree that the fruit is mangosteen. Kita tidak tahu apakah ini buah manggis, begitu kita tidak tahu apakah ini pohon manggis, begitu dia berbuah manggis kita akan katakan for sure ini adalah pohon manggis. We don't know the shape of the tree, but when we see a mangosteen fruit on the tree, we will say, for sure, this is a mangosteen tree. Kalau kita lihat ada pohon, ada buah manggis, kita petik, kita makan, ini manggis, kita katakan ini pohon manggis bukan? We see the tree, we see the fruit, mangosteen fruit, and we take and taste it, and it is mangosteen tree. Kalau pohon itu berkata, bukan, saya ini pohon pisang. But then the tree would say, no, I'm a banana tree. Mana yang kita percayai? Which one would we believe? Klaim dia sebagai pohon pisang, atau sesuatu yang kita lihat, ini pasti manggis. The trees claiming that it's a banana tree, or something that we taste that it's a mangosteen tree. Banyak orang mengklaim dan mengatakan, saya orang percaya, saya orang Kristen, saya orang mengalami reformasi, saya orang yang mengalami pembaharuan dari Allah. A lot of Christians claiming themselves to be, I'm a Christian, I have been reformed, I've been baptized and renewed in God. Tetapi kalau buah hidupnya itu tidak menunjukkan bakal bertentangan dengan kehidupan orang beriman, apa kata orang? But if the fruit of his life is opposite from a Christian life, what would people say? Mereka akan sukar untuk meyakini dan mengatakan, betul kamu orang beriman. It would be hard for the people around them to say, yes, you are a person of faith. Memang ada pertumbuhan, namun pertumbuhan itu pun harus kelihatan. It's true that there is growth and learning curve, but it has to be seen. Jadi iman yang telah mengubah kehidupan seseorang sehingga dia percaya kepada Kristus adalah iman yang juga seharusnya mengawal kehidupan kita. So the faith that already transformed someone to be a Christian is also a faith that guides someone in their Christian Kita life. tidak hanya percaya bahwa saya beriman Yesus mati kayu salib untuk menyelamatkan saya. Saya percaya karya itu menyelamatkan saya. Bukan hanya itu. Faith is not only believing that because of God has died on the cross for me, I am safe. Tapi saya percaya bahwa Allah yang sama yang menyelamatkan adalah Allah yang menjaga dan mengawal kehidupan saya. But I also believe that the same God
is the God who will take care and guide me in my life. Ada orang yang untuk urusan keselamatan, dia menyerahkan diri kepada Kristus. Some people, in terms of salvation, I give myself to God. Tapi untuk urusan-urusan sehari, dia tidak mempercayai Kristus. But in terms of his daily life, he doesn't really believe in God. Dia percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak sebagai Tuhan. He believed God as a savior, but not as his God. Dia mengatakan, Tuhan masuklah dalam hidupku, engkau menjadi penguasa hidupku dan seterusnya. He was saying, God, come to my life and be the ruler of my life. Tetapi kemudian dia menaruh Yesus di pojokan dan mengatakan, engkau tinggal di sana menunggu perintah saya. But then he put Jesus in the corner of his heart and say, just wait there and wait for when I ask for you. Saya akan mengurus seluruh kehidupan saya. I will take care of my own Karena life saya lebih tahu daripada engkau. because I know more than you. Engkau bukan lulusan SMU, bukan? You are not an SMU alumni, right? Untuk urusan ekonomi saya lebih tahu. About economy, I know more than you. Untuk teman hidup saya lebih tahu. About partner of life, Untuk I know pekerjaan better. saya lebih tahu. About my job, I know Untuk better. pergaulan saya lebih tahu. About my Dan friendship, kita I know mengatur better. kehidupan kita seutuhnya. And I'm the one in control of my Kita life. sebetulnya ingin mengatakan, This way we are saying that saya tidak percaya kepada engkau. I don't fully believe you. Beresiko kalau saya menyerahkan hidup saya diatur oleh engkau. It is very risky for me to give my life fully. to Hanya you. ketika saya sudah give up, saya sudah tidak bisa lagi melakukannya, mungkin baru engkau mengambil bagian. Only when I'm giving up and I'm desperate, then I'll give my life to you. Itu bukan kehidupan orang yang beriman, orang yang percaya. That's not the life of a person of faith. Itu orang yang percaya dengan dirinya sendiri dan Yesus menjadi cadangan dalam kehidupannya. That's the life of someone who believe in himself and put Jesus as the backup of his life. Seseorang yang memulai hidupnya dengan iman, dia akan terus berjalan di dalam iman. Someone who start his life with faith will be walking in the path of faith. Yesus bukan cuma juru selamat, tapi dia juga adalah Tuhan. Jesus is not only the savior but also the God in Dia his life. pemilik, pengatur yang memiliki kehidupan saya. He is the owner and the one controlling my life. Saya belajar untuk percaya kepada dia, untuk mengatur kehidupan saya jauh lebih baik daripada kalau saya mengaturnya sendiri. I learned to trust my life in him and believe that whatever he do in my life is better than how I would do it. Mari kita memulai perjalanan langkah iman kita dengan meyakini keselamatan di dalam Kristus. Let us begin our journey of faith by believing in the salvation is by faith. Mari kita melanjutkan perjalanan iman kita And let us continue our journey dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan sehari kita. by fully trusting our life in the loving and kind God. Hanya dengan percaya kepada dia, maka kita tahu bahwa setiap persoalan dalam hidup kita ada dalam pengawasan Allah. Only by fully trusting our life in him, then we can be at peace knowing that all of our struggles are in his plan. Pada waktu kita mengalami kesukaran, pada waktu kita melewati lembah air mata, pada waktu kita mengalami kegagalan dan kesulitan sekalipun. When we face hardship, tears, and failure, and even depression, Allah tidak pernah meninggalkan kita. God will never leave Kita us. tidak akan menyalahkan Allah, kita tidak akan menuduh Allah. We are not blaming God. Kita akan mengatakan kepada Allah, We would say to God, Engkau sedang mengawal saya you are guiding me, melewati masa-masa sulit. going through hard phases in Saya my tidak life. bertanya mengapa saya mengalaminya. I wouldn't ask you why does it happen to me, Tapi saya akan bertanya, but I will ask, apa yang engkau ingin saya pahami pada waktu saya mengalami masa-masa sulit ini. what do you want me to learn from this hardship? Dan segalanya akan muncul dengan perkara-perkara baik seperti yang engkau rencanakan. And I believe that everything good will come out as your plan. Dan kita bisa berkata, And we can say, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, Segala kemuliaan hanya kepada Allah. all glory be to God. Mari kita berdoa bersama. Let us pray. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang sempurna. We thank you for having a perfect God. Allah yang menyelamatkan kami hanya oleh karena kasih karunia melalui iman. Lord who saves us only by the grace. Kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang mengawal kehidupan kami.
We thank you, you are a God who guides us, yang menuntut kami melewati masa-masa sulit. guiding us when we go through hardships in our Kami life. berdoa ya Tuhan, We pray, Lord, pada waktu akal budi kami tidak mampu memahami jalan-jalan-Mu. when our mind cannot understand what you are doing, Biarlah iman kami yang menopang kami untuk tetap percaya kepadamu. may our faith uphold us. Terima kasih. Demi Thank nama you. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Sungguh bersyukur untuk khotbah tadi. Truly grateful for the sermon. Dan seperti yang ditekankan dalam khotbah tadi, sola fide, hanya melalui iman kita. As it has been said in the sermon, sola fide, Kita only by our dibenarkan faith. hanya karena iman percaya kita kepadanya. We are justified only through our faith in Him. Dan kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita harus hidup oleh iman percaya kita. We as people who have been justified must live by faith. Dan itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Let us all stand. Mari bersama-sama kita nyatakan iman percaya kita dalam lagu I Believe. Let us together declare our faith once again in the song I Believe. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Amen. Our judge and our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection, that Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for
Pada saat ini, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Let us also bring our offerings of gratitude to the Lord. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang ada di depan kursi masing-masing. Your offering may be transferred using the QR code in front of you. Dan bagi yang mau memberikan secara fisik, tim Asher